गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मरसिया। मरसिया के बारे में हम आपको बताएंगे कि मरसिया किसकी याद में लिखा जाता है। तो मरसिया के फ़न और उसके अज्ज़ाए तरकीबी। मरसिया उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है जो कदीम ज़माने से ही राइज़ है, यानी कि कदीम ज़माने पुराने ज़माने से ही इसका चलन चलाता आ रहा है। इसको हम उर्दू शायरी की एक कीमती दौलत कह सकते हैं। इसमें गज़ल का हुस्न व जमाल व सोज़ व गदाज़, कसीदा की शान व शौकत, रुतबा व वक़ार और मसनवी का तसलसल बयानी और बेपरह रवानी के हवाले नज़र आते हैं। मरसिया में रज़्म भी है, बज़्म भी है, फ़िक्री नज़ारे भी हैं और इंसानी रिश्तों की अहमियत व कीमत भी है। इसमें हक़ीक़ी फ़तेह यानी हक़ की फ़तेह व नुसरत भी है और बातिल की शिकत व ज़िल्लत भी, यानी इसका सच्चाई की जीत भी है और जो दुश्मन है उसकी शिकस्त यानी उसकी हार के बारे में भी इसके अंदर बताया जाता है। मरसिया दरअसल किसी भी शख्स की मौत पर लिखा जा सकता है। बनने वाले मुख्तलिफ़ खुसूसियात का ज़िक्र किया जाता है। इससे अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया जाता है और उसकी मौत पर अपने दिली रंज व गम का बयान किया जाता है। लेकिन कुछ शायरों ने इसे मरसिया को इमाम हुसैन करबला और शहीदान करबला से मुंसलिक कर दिया, यानी उससे सिर्फ़ और सिर्फ किससे जोड़ दिया है? इमाम हुसैन और शहीदान करबला यानी करबला के मैदान से मुंसलिक कर दिया है कि मरसिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में इमाम हुसैन और करबला के बहुत से वाक़यात घूमने लगते हैं। इसमें इमाम हुसैन और करबला के दूसरे शहीदों की शहादत पर रंज व गम ज़ाहिर किया जाता है और मातम के अशार लिखे जाते हैं, यानी कि मातम के अशार क्या किए जाते हैं? इसके अंदर लिखे जाते हैं। मतलब किसी की मौत होने पर, किसी की गम होने पर उसका क्या किया जाता है? अशार लिखे जाते हैं। उर्दू मरसिया निगारी की तारीख़ से साबित होता है कि मरसिया को एक ख़ास अदबी पीकर देने के लिए मीर बज़र हुसैन ने इसके 8 अज्ज़ाए तरकीबी तय किए हैं, यानी इसके कितने अज्ज़ाए तरकीबी बताए? 8, जिन्हें हम तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? चेहरा, उसके बाद आता है सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत, बीत। इसके बारे में हम तफसील से आपको बताएंगे। सबसे पहले जो आता है वो है चेहरा। इस जज़ू में शायर सुबह व शाम के मुख्तलिफ़ मनाज़र बयान करता है, यानी कि जो सुबह और शाम के जो मंज़र होते हैं उनको क्या करता है? वो बयान करता है। दुनिया और दुनिया के रहने वालों की फ़ना और बेसबाती समझाने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ़ लोगों के ताल्लुकात और रिश्ते बताए जाते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ जो लोग होते हैं उनके ताल्लुक़ आपस में क्या है और उनके आपस में क्या रिश्ते हैं, वो सारे इसमें क्या किए जाते हैं? बताए जाते हैं। तरह तरह की तकलीफ़ों और दुश्वारियों का इजहार किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना की जाती है, यानी कि अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। इन सब के अलावा शायर अपनी शायराना काबिलियत और ख़ानदानी सिफ़ात का भी तज़किरा कर रहा है, यानी अपनी शायराना जो उसकी शायरी की जो काबिलियत होती है उसकी और जो उसकी ख़ानदान की सिफ़ात का भी क्या कर रहा है? वो तज़किरा कर रहा है। किसकी बात चल रही है? चेहरे की। अगला टॉपिक आता है हमारा सरापा। इस जज़ू में शायर मरसिया के हीरो का सरापा पेश करता है। उसके कद, उसकी जिस्मानी ताकत, उसके खदोखाल की तारीफ़ बयान करता है, यानी कि जो मरसिया जो हीरो है उसके बारे में क्या करता है? वो सारा का सारा बयान करता है कि उसका कद कैसा है, उसके अंदर जो जिस्मानी ताकत है वो किस तरह की है। इसके लिबास, उसके हथियारों को भी तौसीफ़ पेश की जाती है, यानी कि उसके जो लिबास है, यानी लिबास है उसका जो पहनावा है वो किस तरह का है, उसके पास जो हथियार है जंग मैदान में लड़ने के लिए वो कैसे है। इस जज़्बे में शायर बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई और अनोखी मिसालों और दिलचस्प इश्तिहारों से तारीफ़ी शायरी करता है। यानी जज्बे शायर क्या करता है, बहुत ज़्यादा मुबालगा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात को पेश करता है।
یہ ہوا ہمارا سراپا۔ اگلا آتا ہے رخصت۔ اس جزو میں شاعر اپنے مرثیہ کے ہیرو کو اپنے عزیزوں اور ساتھیوں سے رخصت ہونے اور میدان جنگ میں جانے کا واقعہ پوری تفصیل سے پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر کیا کرتا ہے وہ کہ اپنے گھر رخصت، یعنی وہ جو کربلا کے میدان میں، جو جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، وہ کس طرح سے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے جو پریوار، اپنے جو خاندان والے، ان سے کس طرح سے وہ جدا ہو رہے، کس طرح سے ان سے رخصت لے رہا ہے، اس کے اندر کس طرح سے میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ تو اس کا واقعہ اس کے اندر پوری تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا آتا ہے آمد۔ اس جزو میں شاعر مرثیہ کے ہیرو کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا ہے، یعنی اس کی اب وہاں سے وہ گھر سے رخصت ہو کے کہاں آ گیا ہے، جنگ کے میدان میں آ گیا ہے۔ شاعر اپنے ہیرو کو گھوڑے پر سوار دکھاتا ہے۔ کہاں سوار دکھاتا ہے؟ گھوڑے پر۔ آمد یعنی آمد مینس آنا، تو وہ کہاں آ چکا ہے؟ جنگ کے میدان پر آ چکا ہے، تو وہ گھوڑوں پر سوار دکھاتا ہے، جو نہایت شان و شوکت اور بے خوفی کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرنے پر آمادہ دکھاتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے ہیرو کی مدحت کے علاوہ اس کے ہتھیاروں اور گھوڑے وغیرہ کی بھی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ اس کے جو پاس جو گھوڑا ہے اس کے بارے میں، اس کی ساری کی ساری بات کس قدر کیا کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ اگلا ہمارا آتا ہے اس میں رجز۔ اس جزو میں شاعر اپنے ہیرو کی اپنی تعریف اور اپنے خاندان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے کارنامے اور شجاعت کے قصے سناتا ہے اور اپنے جنگ بازی کی مہارت کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ اس نے کس طرح سے جنگ کی، اس کے جو خاندان والے تھے انہوں نے کس طرح سے جنگ کی، تو اس کے بارے میں اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا آتا ہے جنگ۔ شاعر اس جزو میں یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے مرثیہ کا ہیرو دشمن اور اس کے ساتھیوں سے نہایت بے خوفی، بہادری اور پوری قوت و شجاعت کو بہت مبالغہ آرائی سے لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہتھیاروں اور گھوڑے کی تعریف بھی بیان کرتا ہے۔ اگلا ہمارا آتا ہے شہادت۔ شاعر اس جزو میں اپنے مرثیہ کے ہیرو کو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوتے ہوئے دکھاتا ہے اور اس کی شہادت کو نہایت دردناک انداز میں پیش کرتا ہے، یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ جو اس کا ہیرو ہوتا ہے، جو مرثیہ ہے اس کا جو ہیرو ہے، وہ کیا کرتا ہے، دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی شہادت کے بارے میں وہ اس کو پوری کی پوری بات اس کے اندر بیان کرتا ہے۔ اگلا ہمارا آتا ہے بین۔ شاعر اس جزو میں مرثیہ کے ہیرو کے شہید ہونے پر اس کی رشتہ دار خواتین کے بین بیان کرتا ہے، ان کی دلی تکلیف اور رنج و غم پیش کرتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو جو اس کی خواتین ہے، یعنی کہ جو اس کی مطلب اس کے جو پریوار والوں جو عورتیں ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کے بارے میں تب وہ کس طرح سے ان کا مطلب کس طرح سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کس طرح سے ان کو غم ہوتا ہے، تو وہ ساری کی ساری باتیں کس پہ پیش کی جاتی ہے، بین میں پیش کی جاتی ہے۔ دراصل یہ اجزائے ترقیبی مرثیہ کے لیے ضروری تو ہے، مگر پھر بھی ایسے بہت کم اردو مرثیہ ہیں جن میں یہ سب اجزائے ترقیبی ملتے ہیں۔